மகர ராசி, மகர லக்னம். உத்திராடம் 2, 3, 4, திருவோணம், அவிட்டம் 1, 2ஆம் பாதம். இதில் வருபவர்கள் மகர ராசி. இதில் இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் மகர லக்னம். ஆகவே இவர்கள் கேட்க வேண்டிய மந்திரங்கள்: அதீரம் ஸ்த்ரயோ வர்ணாக ஸ்வகர்மஸ்தா த்விஜாதயக பிரப்ரூயாத் பிராமணஸ்த்வேஷம் நேதரா விதி நிச்சயக சர்வேஷாம் பிராமணோ வித்யாத் விருத்யுபாயான் யதா விதி பிரப்ரூயாதி தரேப்யஸ்ச ஸ்வயம் சைவ ததா பவேத் வைசேஷ்யாத் பிரக்ருதிஸ்ரைஷ்ட்யான் நியமஸ்ய ச தாரணாத் சம்ஸ்காரஸ்ய விசேஷாஸ்ய வர்ணானாம் பிராமணः பிரபுः பிராமணக்ஷத்ரியோ வைஸ்யஸ்த்ரயோ வர்ணா த்விஜாதயः சதுர்த்த ஏகஜாதிஸ்து சூத்ரோ நாஸ்தி து பஞ்சமக சர்வவர்ணேஷு துல்யாஷு பத்னீஷ்வக்ஷ தயோனிஷு ஆனுலோம் ஏன சம்பூதா ஜாத்யா ஞேயாஸ்த ஏவ தேஹ ஸ்திரீஷ்வனந்தரஜாதாஷு द्विजैरुत्पादितान् सुतान् सदृशानेव तानाहुर्मातृदोष विगर्हितान् अनन्तरासु जातानां विदिरेषु सनातनः वैयेकान्तरासु जातानां धर्म्यं विद्यादिमं विधिम् ब्राह्मणाद्वैस्य कन्यायामं पष्टो नाम जायते निषादगा सूत्रकन्यायां यः पारसव उच्यते क्षत्रियाद् शूद्रकन्यायां क्रूराचारविहारवान् क्षत्रशूद्रवपुर्जन्तुरुग्रो नाम प्रजायते विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु निर्भतेर्वर्णयोर्द्वयोगो वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन् षडेते अपसदाः स्मृताः क्षत्रियाद् विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः वैश्यान्मागधवैदेहौ राजविप्राङ्गणासुतौ शूद्रादा योगवगक्षत्तात् चण्डालश्चादमो नृणां वैश्यराजन्य विप्रासु जायन्ते वर्णशङ्कराः एकान्तरे त्वानुलोम्यादम्बष्टक्रौ यथा स्मृतौ शत्रुवैदेकौ तद्वत्प्रातिलोम्ये अपि जन्मनिः पुत्राये अनन्तरस्त्रीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनां ताननन्तरनाम्नस्तु मातृदोषाद् प्रचक्षते ब्राह्मणादुग्रकन्यायामावृतो नाम जायते आबीरो अम्बष्टकन्यायामायो गव्यां तु दिग्वनः आयोगवश्च क्षत्ता च चण्डालश्चादमो नृणां प्रादिलोम्येन जायन्ते शूद्राद पसदास्त्रयः वैश्यान् मागधवैदेहौ क्षत्रियादु सूत एव तु प्रदीपमेते जायन्ते परे अप्यपसदास्त्रयः जातो निषादा शूद्रायां जात्या भवति भुक्कशः शूद्राज्जातो निषाद्यां तु स वै कुक्कुडगा स्फुर्तः शत्रुर्जातस्तदोग्रायां स्वपाक इति कीर्त्यते वैदेकेन त्वं बष्ट्यामुत्पन्नो वेन उच्यते
த்விஜாதயகா ஸ்வர்ணசூஜனயந்த்யவ்ரதாம்ஸ்து யான் தான் சாவித்ரி பரிப்ரஷ்டான் व्रात्यानिधि विनिर्दिशेत् व्रात्यात्तु जायते विप्रात् पापात्मा पूर्जकण्टका पृजुजकण्टका आवन्त्यवाडदानौ च पुष्पदका शैक एव चका जल्लो मल्लश्च राजन् याद् व्राद्यात्निश्चीविरेव च नटश्च कर्णश्चैव कशो द्रविड एव चका वैश्यात्तु जायते व्रात्यात् सुधन्वा आचार्य एव च कारुषस्य विजन्मा च मैत्रका सात्पद एव चगा व्यभिचारेण वर्णानामवेद्या वेदनेन च स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णशङ्कराः संकीर्णयोनयो ये तु प्रतिलोमानुलोमजाः अन्योन्यव्यतिशक्ताश्च तान् प्रवक्ष्याम्यशेषतः सूतो वैदेकश्चैव चण्डालश्च नराधमः मागधः तथा अयो गव एव च क्षत्रजातिश्च एते षड् सदृशान् वर्णान् जनयन्ति स्वयोनिषु मातृजात्यां प्रसूयन्ते प्रवारासु च योनिषु यथात्रयाणां वर्णानां द्वयोरात्मा अस्य जायते आनन्तर्यात् स्वयोन्यां तु तथा भाग्येष्वभिक्रमात् ते चाभिभाग्यान् सुबहुंस्तदोऽप्यधिकदूषितान् परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान् यथैव शूद्रो ब्राह्मण्यां भाग्यं जन्तुं प्रसूयते तदा भाग्यतरं भाग्यश्चादुर्वर्ण्ये प्रसूयते प्रतिकूलं वर्तमाना बाह्या भाग्यतरान् पुनः हीना हीनान् प्रसूयन्ते वर्णान् पञ्चदशैव तु प्रसादनोपचारज्ञमदासं दासजीवनं सैरीन्द्रं वा गुरा वृत्तिं सूते दस्य योगवेहे मैत्रेयकं तु वैदेहो मादूकं सम्प्रसूयते नुरून् प्रशंसत्यजस्रं यो घण्टा ताडो अरुणोदयः निषादो मार्गवं सूते दासौ नौकर्मजीविनं कैवर्तमिति यं भ्रागुरार्या वर्तनिवासिनः मृद वस्त्र भृस्वनारीषु गर्गितान्नाशनाशु च भवन्त्यागो वीक्ष्वेते जातिहीनाः पृथक्त्रयः कारावरो निषादात्तु चर्मकारका प्रसूयते वैदेहीका दन्त्रमेधौ बहिर्ग्राम प्रतिश्रयौ चण्डालात् पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारव्यवकारवान् आहिण्डिको निषादेन वैदेह्यामेव जायते चण्डालेन तु सोपाको मूलव्यसनवृत्तिमाने पुक्कस्यां जायते पापका सदा सञ्जनगर्हितः निषादस्त्री तु चण्डालाद् पुत्रमन्त्यावसायिनं श्मशानगोचरं सूते भाग्यानामपि गर्गितं शङ्करे जातयस्त्वेताः पितृमातृप्रदर्शिताः प्रचन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्या स्वकर्मभिः स्वजातिजानन्तरजाः षट्सुधा द्विजधर्मिणः शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वे पत्वं सजाः स्मृताः तपो बीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे उत्कर्षं चापकर्षं च मनुष्येष्विकजन्मतः शनकैस्तु क्रियालोपादिमागा क्षत्रियजातयः वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणा दर्शनेन च पौण्ड्रगाश्चौड्रद्रविडाः काम्बोजा यवनाः सकाः
ಶಾರದಾ ಬಗ್ಲವಾಶ್ಚೀನಾಗ ಕಿರಾತ ದರದ ಕಷಾಗ ಮುಖಬಾಹುರೂಪಜ್ಞಾನಾಂ ಯಾ ಲೋಕೆ ಜಾತಯೋ ಬಹಿಃ ಮ್ಲೇಶ್ಚ ವಾಚಶ್ಚಾರ್ಯವಾಚಕ ಸರ್ವೇ ತೇ ದಸ್ಯವ ಸ್ಮೃತಾಃ ಯೇ ದ್ವಿಜಾನಾಮಪಸದಾಯ ಚಾಪತ್ವಂ ಸಜಾಗ ಸ್ಮೃತಾಃ ತೇ ನಿಂದಿತೈರ್ವರ್ತಯೇಯುರ್ದ್ವಿಜಾನಾಮೇವ ಕರ್ಮಭಿಃ ಸೂತನಾಮ ಸ್ವಸ್ಸಾರಥ್ಯಮಂಬಷ್ಟಾನಾಂ ಚಿಕಿತ್ಸಣಂ ವೈದೇಹಗಾನಾಂ ಸ್ತ್ರೀಕಾರ್ಯಂ ಮಾಗತಾನಾಂ ವಣಿಕ್ಪತಗ ಮತ್ಸ್ಯಗಾದೋ ನಿಷಾದಾನಾಂ ತುಷ್ಟಿಸ್ತ್ವಾ ಯೋಗವಸ್ಯ ಚ ಮೇಧಾಂಧ್ರಸುಂಚುಮದ್ ಕೂನಾಮಾರನ್ ಯ ಪಶುಹಿ ಸಣಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಯುಗ್ರಪಕ್ಕಷಾಣಾಂ ತು ಬೀಲೌ ಕೋವದಬಂಧನಂ ದಿಗ್ವಣಾನಾಂ ಚರ್ಮಕಾರ್ಯಂ ವೇಣಾನಾಂ ಬಾಂಡವಾದನಂ ಚೈತ್ಯದ್ರುಮಶ್ಮಶಾನೇಷು ಶೈಲೇಷು ಪವನೇಷು ಚ ವಸೇಯುರೇತೆ ವಿಜ್ಞಾತ ವರ್ತಯಂತಃ ಸ್ವಕರ್ಮಭಿಃ ಚಂಡಾಲಸ್ವ ಪಚಾನಾಂ ತು ಬಹಿರ್ಗ್ರಾಮಾದ್ ಪ್ರದಿಶ್ರಯಃ ಅಪಪಾತ್ರಾಶ್ಚ ಕರ್ತವ್ಯಾದರಮೇಷಾಂ ಸ್ವಗರ್ದಭಂ ವಾಸಾಂಸಿ ಮೃತಶೈಲಾನಿ ಪಿನ್ನಪಾಂಡೇಷು ಭೋಜನಂ ಕಾಷ್ಟಾಯ ಸಮಲಂಕಾರಕ ಪರಿವ್ರಜ್ಯ ಚ ನಿತ್ಯಶಃ ನ ತೈಃ ಸಮಯಮನ್ವಿಚ್ಛೇದ್ ಪುರುಷೋ ಧರ್ಮಮಾಚರನ್ ವ್ಯವಕಾರೋಮಿದಸ್ತೇಷಾಂ ವಿವಾಕಕ ಸದೃಶೈಃ ಶಗ ಅನ್ನಮೇಷಾಂ ಪರಾಧೀನಂ ದೇಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ಭಿನ್ನಭಾಜನೆ ರಾತ್ರೌ ಚ ವಿಚರೇಯುಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮೇಷು ನಗರೇಷು ಚ ದಿವಾ ಚರೇಯುಃ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ಚಿಘ್ನಿತಾ ರಾಜಶಾಸನೈಃ ಅಬಾಂಧವಂ ಸವಂ ಚೈವ ನಿರ್ಗರೇಯುರಿತಿ ಸ್ಥಿತಿಃ ವದ್ಯಾಂಸ್ಯಹನ್ಯು ಸತತಂ ಯಥಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯಯ ವದ್ಯವಾಸಾಂಸಿ ಗೃಗ್ನೀಯುಃ ಶಯ್ಯಾಶ್ಚಾಭರಣಾನಿ ಚ ವರ್ಣಾಪೇದಮವಿಜ್ಞಾತಂ ನರಂ ಕಲುಷಯೋನಿಜಂ ಆರ್ಯರೂಪಮಿವ ನಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮಭಿಃ ಸ್ವೈರ್ವಿಭಾವಯೇತ್ ಅನಾರ್ಯತಾ ನಿಷ್ಠುರತಾ ಕ್ರೂರತಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮತಾ ಪುರುಷಂ ವ್ಯಜ್ಞಯಂತೀಗ ಲೋಕೆ ಕಲುಷಯೋನಿಜಂ ಪಿತೃಂ ವಾ ಭಜತೆ ಶೀಲಂ ಮಾಧುರ್ವೋಭಯಮೇವ ವಾ ನ ಕಥಂಚನ ದುರ್ಯೋನಿಃ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಂ ನಿಯಶ್ಚದೀಃ ಕುಲೇ ಮುಖ್ಯೇ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಯಸ್ಯ ಸ್ಯಾದ್ಯೋನಿ ಶಂಕರಃ ಸಂಶ್ರಯದ್ಯೇವ ತದ್ ಶೀಲಂ ನರೋ ಅಲ್ಪಮಪಿ ವಾ ಬಹುಃ ಯತ್ರ ತ್ವೇದೆ ಪರಿಧ್ವಂಸಾ ಜಾಯಂತೆ ವರ್ಣತೂಷಕಾಃ ರಾಷ್ಟ್ರಿಗೈಃ ಸಗತದ್ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇವ ವಿನಶ್ಯತೀಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರ್ಥೇ ಗವಾರ್ಥೇ ವಾ ದೇಹತ್ಯಾಗೋ ಅನುಪಸ್ಕೃತಃ ಸ್ತ್ರೀ ಬಾಳಾಪ್ಯುಪಬದ್ಧೌ ಚ ಭಾಗ್ಯಾನಾಂ ಸಿದ್ಧಿಕಾರಣಂ ಅಹಿಂಸಾ ಸದ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಶೌಚಮಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಃ ಏತಂ ಸಾಮಾಸಿಕಂ ಧರ್ಮಂ ಚಾದುರ್ವರ್ಣ್ಯೇ ಅಬ್ರವೀನ್ಮನುಃ ಶೂದ್ರಾಯಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಜ್ಞಾತಶ್ರೇಯಸಾ ಚೇದ್ ಪ್ರಜಾಯತೇಃ ಅಶ್ರೇಯಾನ್ ಶ್ರೇಯಸೀಂ ಜಾತಿಂ ಗಚ್ಚತ್ಯಾ ಸಪ್ತಮಾದ್ಯುಗಾತ್ ಶೂದ್ರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತಾಮೇದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ಚೈದಿ ಶೂದ್ರತಾಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾ ಜಾತಮೇವಂ ತು ವಿದ್ಯಾತ್ ವೈಶ್ಯಾತ್ ತದೈವ ಚ ಅನಾರ್ಯಾಯಾಂ ಸಮುತ್ಪನ್ನೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ ತು ಯದೃಶ್ಚಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಾಮಪ್ಯನಾರ್ಯಾತ್ ತು ಶ್ರೇಯಸ್ತ್ವಂ ಕ್ವೇದಿ ಚೇದ್ ಭವೇತ್ ಜಾತೋ ನಾರ್ಯಾಮನಾರ್ಯಾಯಾಮಾರ್ಯಾದಾರ್ಯೋ ಭವೇತ್ ಗುಣೈಃ ಜಾತೋ ಅಪ್ಯನಾರ್ಯಾದಾರ್ಯಾಯಾಮನಾರ್ಯ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ಸಾವುಭಾವಪ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ್ಯ ವಿಧಿ ಧರ್ಮೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ವೈಗುಣ್ಯಾಜ್ಜನ್ಮನಃ ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರಃ ಪ್ರತಿಲೋಮತಃ ಸುಬೀಜಂ ಚೈವ ಶುಕ್ತ್ರೇ ಜಾತಂ ಸಂಪತ್ಯತೆ ಯಥಾ ತದಾರ್ಯಾಜ್ಜಾತ ಆರ್ಯಾಯಾಂ ಸರ್ವಂ ಸಂಸ್ಕಾರಮರ್ಗತಿಃ ಬೀಜಮೇಘ ಪ್ರಶಂಸಂತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಮನ್ಯೇ ಮನೀಷಿಣಃ
बीजक्षेत्रे तदैवान्ये तत्रैयं तु व्यवस्थितिः अक्षेत्रे बीजमुत्सृष्टमन्तरैव विनश्यति अबीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्तण्डिलं भवेत् यस्मात् बीजप्रभावेन तिर्यज्ञा ऋषयो अभवन् पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद् बीजं प्रशस्यते अनार्यमार्यकर्माणमार्यं चानार्यकर्मिणं संप्रादर्या प्रविदाता न समो नासमाविधिः ब्राह्मणा ब्रह्मयो निस्ताये स्वकर्मण्यवस्थिताः ते सम्यगुपजीवेयुः षट्कर्माणि यथाक्रमम् अध्यापनमध्ययनं यजनं याचनं तदा दानं प्रतिग्रहश्चैव षट्कर्माण्यग्रजन्मणः षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविकाः याचनाध्यापने चैव विशुद्धाश्च प्रतिग्रहः त्रयो धर्मो निवर्तन्ते ब्राह्मणाद् क्षत्रियं प्रतिः अध्यापनं याचनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः वैश्यं प्रति तदैवैते निवर्तेरन्निति स्थितिः न तौ प्रतिगीतान् धर्मान् मनुराज प्रजापतिः शस्त्रास्त्रभृत्वं क्षत्रस्य वणिक्पः सुकृष्टिर्विषः आजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य रक्षणं वार्ता कर्मैव वैश्यश्च विशिष्टानि स्वकर्मसु अजीवंस्तु यदोक्तेन ब्राह्मणस्वेन कर्मणा जीवे क्षत्रियधर्मेण सज्ञस्य प्रत्यनन्तरः उभाभ्यामप्यजीवं तु गतं स्यादिति चेद्भवेत् कृषिको रक्षमास्ताय जीवेत् वैश्यस्य जीविकां वैश्यवृत्त्या अपि जीवंस्तु ब्राह्मणक्षत्रियो अपि वा हिंसाप्रायां परादीनां कृषिं यत्नेन वर्जयेत् कृषिं साधु इति मन्यन्ते सा वृद्धिसद्विगर्हिताः भूमिं भूमिशयां चैव हन्ति काष्ठमयो मुखम् इदं तु वृद्धिवैकल्याद्यजतो धर्मनैपुणं विट्पण्यमुद्धृतोद्धारं विक्रेयं वित्तवर्धनं सर्वान् रसान् भोगेद कृतान्नं च तिलैः शगा अस्मनो लवणं चैव पशवो ये च मानुषाः सर्वं च तान्तवं रक्तं सानक्षौमाविकानि च अभिजयच्युरक्तानि फलमूले तदौषधीः अपशस्त्रं विषं मांसं सोमं गन्धां च सर्वशः क्षीरं क्षौत्रं तदीकृतं तैलं मधुकुडं कुशान् आरण्यां च पशून् सर्वान् दंष्टिणश्च वयांसि च मद्यं नीलिं च लाक्षां च सर्वां चैकशभांस्तथा काममुद्बाद्य कृष्यां तु स्वयमेव कृषीवलगा विक्रीणीत दिलां सूत्रान् धर्मार्थमचिरस्थितान् भोजनाप्यज्ञनाद्दानाद्यतन्यद् कुरुते तिलैः कृमिभूतः स्वविष्टायां पितृभिः सगमज्जतिः सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणे च त्रयहेन शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् इतरेषां तु पन्यानां विक्रयादिककामदः ब्राह्मणः सत्तरात्रेण वैश्यभावं न्यस्तदिः रसारसैर्निमातव्या नत्वेव लवणं रसैः कृतान्नं च कृतान्नेन तिलाधान्येन तत्समाः जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्ययनयं गतः नत्वेव ज्ञायं सीं वृद्धिमभिमन्येत गर्गिचित् यो लोभादतमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्मभिः तं राजा निर्धनं कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत् परं स्वधर्मो विगुणो न पारक्य स्वनुष्ठितः विगुणः परधर्मेण जीवन् हि सत्यः पतति जातितः वैश्यो अजीवन् स्वधर्मेण शूद्रवृत्त्या अभिवर्तयेत् अनाचरन्न कार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान् अशक्नुवंस्तु शुश्रूषां सूत्रकर्तुं द्विजन्मनां पुत्रधाराद्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककर्मभिः यैः कर्मभिः प्रचलितैः शुश्रूष्यन्ते द्वितायः
तानि कारुकर्माणि शिल्पानि विविधानि च वैश्य वृद्धिमणा तिष्ठन् ब्राह्मणः स्वपतिस्थितः अवृत्तिकर्षितः सेदन्निमं धर्मं समाचरेत् सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद् ब्राह्मणस्त्वनयं गतः पवित्रं दुष्यतीत्येतद्धर्मो नोपपद्यते नाद्यापनाद्याजनात्वा गर्गिदात्वा प्रतिग्रहाद् दोषो भवति विप्राणां ज्वलनां भूसमाहितेः जीविदात्यय मापन्नो यो अन्नमत्ति ततस्ततः आकाशमिव पंकेन न स पापेन लिप्यते अजीगर्तः सुदं गन्तुमुपसर्बद्भुभुक्षितः न चालिप्यत पापेन क्षुद् प्रतीकारमाचरन् स्वमां समीक्षणार्थोत्तुं धर्मविचक्षणः प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्तवान् भरद्वाजः क्षुधार्थस्तु सपुत्रो विजने वने भग्वीर्गा प्रतिजग्रागवृतोदक्ष्णो महातपाः क्षुधार्थश्चात्मप्यागात् विश्वामित्रस्वजागणिं चण्डालहस्तादाय धर्मविचक्षणः प्रतिग्रहाद्याजनात्वा तदैवाद्यापनादभिः प्रतिग्रह प्रत्यवर प्रेत्य विप्रस्य गर्गितः याजनाद्यापने नित्यं क्रियते संस्कृतात्मनां प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्त्यजन्मनः जपहोमैरवेत्येनो याजनात्यापनैः कृतं प्रतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेन तपसैव च शिलौ समप्यादधीरविप्रो अजीवन् यदस्ततः प्रतिग्रहाच्चिलगश्रेयां सदो अभ्युञ्चग प्रशस्यते सीदद्भिः कुप्यमिच्छद्विर्तने वा पृथिवी पदिगी धनं वा यास्यस्यात्नादैकैर्विप्रैरदित्संस्त्यागमर्गतिः अकृतं च कृताद् क्षेत्राद् गौरजा विकमेव च हिरण्यं धान्यमन्नं च पूर्वमदोषवत् सप्तवित्तागमाधर्म्यादायो लाभक्रयो जयः प्रयोगः कर्मयोगश्च सद् प्रतिग्रह एव च विद्याशिल्पं पृथिगी सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषिः त्रिदिर्भैक्षं कुसीदं च दशजीवनहेतवः ब्राह्मणक्षत्रियो वा अपि वृद्धिं नैव प्रयोजयेत् कामं तु खलु धर्मात्तं दत्यात् पापीयसे अल्पिकाम् चतुर्थमाददानो अपि क्षत्रियो भागमापदिः प्रजारक्षन् परं शक्त्या कल्पिषाद् प्रतिमुच्यते स्वधर्मो विजयस्तस्य नागवे स्यात् पराङ्मुखः शस्त्रेण वैश्यान् रक्षित्वा धर्म्यमाकरयद् बलिं धान्ये अष्टमं विसां शुल्कं विंशं कार्षपणावरं कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवगा शिल्पिनस्तथाः शूद्रस्तु वृत्तिमाकाङ्क्षन् क्षत्रमाराधयेद्यदिः धनिनं वा अप्युपाराध्य वैश्यं शूद्रो जिजीविषेत् स्वर्गार्थमुपयार्थं वा विप्राणाराधयेत्तु सः जातब्राह्मणशब्दश्च साज्ञस्य कृतकृत्यताः विप्रसेवैव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यते यतदो अन्यदि कुरुते तद्भवद्यश्च निष्फलं प्रकल्प्यातस्य दैवृत्तिः स्वकुटुम्बाद्यदार्गतः शक्तिं चावेष्ट्य दाक्ष्यं च भ्रूद्यानां च परिग्रहम् उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च पुलागाश्चैव धान्यानां जीर्णाश्चैव परिश्चदाः न सूत्रे पादकं किं चिह्न च संस्कारमर्हति नास्याधिकारो धर्मे अस्ति न धर्माद् प्रतिषेधनं धर्मैप्सवस्तु धर्मज्ञो सदां वृत्तमनुष्ठिताः मंत्रवर्ज्यं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च यदा यदा हि सद्वृत्तमादिष्टद्यनसूयकः तदा तदैमं चामुं च लोकं प्राप्नोत्यनिन्दितः
सक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्योधनसञ्चयः शूद्रोगी धनमास्वाद्य ब्राह्मणानेव बाधते एते चतुर्णां वर्णानामपद्धर्माः प्रकीर्तिताः यान् सम्यगनुतिष्ठन्तो व्रजन्ति परमं गतिम् एष धर्मविधि कृष्णश्चादुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्त विधिं शुभम्। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः।